Limpangog. Bumangga. Traveling violation. Number 10. Baksal. Tutira ng taas. Sumumoto. Ngunit wala. Number. Susubok sa tres. Wala na rebounding. Number 26. Alterado. Limpangog. Okay dyan. Binayog. Number 10. Calibuso. Nacional easy basket. Para kay Calibuso. Point guard ng Black Martin. Pinasay number 3. Number 3. Junior sa tres. Axel. Wala. Nakuha rin. Calibuso. Nacional foul. Small red. Team foul. Inbound the ball guy. Binigay guys. Calibuso. Binigay sabi niya. Wala na rebound ni Julius. Ramos. Nagsusupan wala. Pushing foul. Number 31. Sorry. Binayog. Binigay guys. Alterado. Wala na rebound. Derecho, magsusuper si Renzel, wala. Binayog. Nagdadala ng bola, Zumbay, Stephen Mira. Easy basket. Seldurin Sarda, binigay kay Chilo, binigay kay Ramos, bumabangka. Ramos, bumaybaway. Tulag James. Binayog. Binigay kay Calibuso. Basket yan para kay Calibuso. Nakuha ng foul. Grab, binigay kay Binayog. Dumidiskate si Mike Zetumir drop. Basket yan para kay Binayog, a.k.a. Baksal. Kanto. Susulubin ka drop! Binayog. Easy basket yan para kay Lo, kita lo! Kita! Another one. Saray sila! Number 28. Lo, may bayad to ah! Mariana. Sitilo. Main event? Lulugay muna para hindi binigay kay Ramos. Oras natin ay 5 minutes and 30 seconds left. Binigay kay Axel. Isupo sa tres. Wala na riba ni Julius. Ayan! Yeah! Patay na! Oh! Riba ni Jimar. Dinadala ni Kato. Binigay kay Ramos, binigay kay Sabala. Sito sa tres. Wala na riba ni Jimar. Foul. Silo. Pasi Jimar. Oh. Julius, tinawagan ng traveling. Wala kang traveling. Labased. Paso. Yun lang. Nakayat ko na yun. Wait lang, kayo pa lang. Sanchez. Paso Axel. Hola! Ate! Oh! Basta niya kayo sito! Baksal. Paso Calibuso. Tumeyap. Basket. And that's played by Calibuso. Nakita highlight si Calibuso. Upo left. Ang dapat. 25. Fourth one.
Pass to Axel, pass to Julius. Pabelyo rin. Pass to number 25. No, good. Nakakuha ni. Foul, whistle ref. Masarap. In large. Finish. Number 9. Sanchez, pass to Julius. Pass to Ramos. Basket by Ramos. Number 28. Pass to Baksan. Nagdadala ng problema. Baksan tumira. Basket by Baksan. 2 points. Ramos. Lumangga. No good. Ramos pa rin. Nakuha ni Sanchez. Nakagawa ni Baksan. Pass to Calbuto. Ramos. Kala ko dancer ka. Pass to Ramos. Pass to Pelo. 3. No good. Nakakuha ni number 25. Tumira. No good. Nakakuha ni Baksan. Pass to number 28. Tumira. Foul. Whistle ref. Pasok in. Labas out. Pabelyo rin. Pass to Sanchez. Julius. Point guard. Tumasok. Tinira. Basket by Julius. Pabelyo rin. Pwede na, may highlights na. Baksal tumiran 3. No good. Nakuha ni. Julius. Pass number 25. Tumeke. Tumira. No good. Sayang kung tato. Nakuha ni number 3. Into basket. Baksal. Paso, Calbuto, number 15, Calbuto. 11 to shoot. Calbuto, paso Kuya Jaymar tumira. No good. Nakakuha ni Julius paso Committee. Foul number 10. Calbuto. 20 seconds. Sabi ni Play Nation, body time po tayo mga kuya, idol. 15 seconds. 10 seconds. Basta na ito ang inyong marinig na kapitbahay. Kailan naman ba si Mantis? And that's Mira. No, nakuha ni 25. Nakuha namin 28. Calbuto. Time. Nasa basket by Calbuto. This way, right? 25. Player ba na ano yun? Game over. Oo, step trick na. Naglambang. Second personal foul. Boyet. Ate, siya sa 25. Connection Brothers. Baksal. Pasok Calbuto. Nakuha ni Baksal for the 3. No good. Nakuha number 10. Tumira. No good. Nakuha ni number 86. Pasok. Mercader. Jericho. Pasok number 9. Tumira. No good. Nakuha ni Todd. No good. Todd. Sige. Tumira. Basket by Otahan. Jericho. Nagdadala ng problema. Jericho, tumira. Problema nga. Nasa kanya ulit yung problema. Basket by Jericho Mercader.
Baksal. Baksal. Baksal, David Santo umikot. Pasa kay Calibuto. Paso 28. Tumanda. David. Nakuha ni number 25. Number 25. Paso Mercader. Paso. Baso. Tumira. No good. Nakuha ni Ottohan. Tumira. Basket by Ottohan. 7 minutes and 50 seconds. Number 10. Select. Kumloter. No good. Nakuha ni Jericho. The center ball. No good. Nakuha ni. Baksal. Nakuha ni Basyo. Pass to Mercader. Nakuha ni number 10. Nakuha ni Baksal. Ah! Second shot by Calibuto. Basket by Calibuto. Number 9. Pass to Jericho. Kuya Jericho. Piyasa Uttohan. Pinira. Foul. Last basket. Pushing foul. Number 15. Number 23. Sorry, my bad. Substitutoy. 36, personal foul. Basket. Alterado. Pasto Baksal. Pasto Kuya Jaymar. Alterado. Tumira. 1, 2, 3. Belo. Paso Basyo. Paso Ottohan. Tumira. Tugod na ko ni Calibuto. Nakagala ni 25. Check from the number 1. Ah! Tuloy. Paso. Baksal. Pagtaka sa 3. Tugod na ko ni Calibuto. Tumira. Basket by Calibuto. The foul move. Sapaw. Belo. Paso Basyo. Nakuha ni Jaymar. Kuya Jaymar. Paso Calibuto. Paso number 10. Paso number 28. Tumira. Basket by number 28. Ottohan. Paso Belo. Paso Mantes. Paso Basyo. And Bergero. Paso Kuya Jaymar. Dito sa ilalim mo. Good. Nakuha ni Calibuto. Tumira. Basket by Calibuto. Basyo. Ottohan. Tumira kay Rusten. Tumira. Basket. Baksal. Ah! Good. Busog na kasi. Kaya di naman galaw. 1, 2, 3 by Baksal. Basyo. Paso Ottohan. Tumira. Bakit na Ottohan? Number 28. Paso Baksal. Nakuha ni Belo. Sumasay sa bola. Nakuha ni Ottohan. Paso. Tagalo matama sa dagdag. Paso nakuha ni Basyo. Basket Belo. Baksal. Paso Kuya Jaymar.
Naagawan ni Ogtohan. Baksan. Kasundutan. Foul. Kali Buso. Pass na per tumira. Basket. Ginawang sentuhan. Ramos. Pabelyo rin. Arigo. Pabelyo rin. Pasto. Bante. Pasto Belo. Bola. Nakuha ni Kali Buso. Pass na per tumira. Tugod na ni Ramos. Belo. Paso Pabelyo rin. Binisignos lang. Foul. Football rep. No good by Pabelyo rin. Last shot by Pabelyo rin. Alibuso. Back to back shot. Baksal. Paso. Gedli lang. No good. Oras natin na 2 seconds. Belo. Pass to Belo. Pass to Ramos. Pass to Belo. Takas 3. No good. Nakakuha ni Baksal. Lumayap. No good. Nakakuha ni Kali Buso. Tumeke. No good. Ramos. Pass to Alterado. Kulay Jaymar. Alterado. Sumadsip. Tinira. No good. Nakuha ni Belo. Nakuha ni Tato. Oras natin ay 1 minute and 40 seconds. Alterado. Basic moves by Alterado. Official score 33-47. Lamang ang may alam. Pabelyo rin. Kumigtas. Pera. Basket by Pabelyo rin. Riano. Pass to Baksal. Ay. Usunod. Belo. Warning for penalty. Belo. Third personal foul. Kali Buso. Pass to Baksal. Riaso. Umikot. Bola. Nakuha ni Kali Buso umikot. Tinira. Bola ka ulit. Nakuha ni Ogtohan. Grab si Tutoy. Belo out. Prime kilo in. Gedli lang. So good. Nakuha ni Pabelyo rin. Pass to Mantes. Tumalon yun. Pass to Kilo. Prime kilo. Prime Chilo. Sa dalawang 3, isang 2, puso si Prime Kilo. Baksal. Oras natin ay 25 seconds. Second shot. Basket. 20 seconds. Ramos. Pasok ang Buso. 15 seconds. 10 seconds. Basa na lang po ang inyong marinig. 5 seconds. Kuya, wag po, kuya. Wag po. Obligation ng mga bilang team. Pakisulo lang mga kuya idol. Wala bagong ulong. Matigas talaga ulo niya. Hindi ko makita. Tumira. Foul. Pia. Mercader, pasok Ogtohan. Check mo rin Kalibuso. Mercader, pasto. Basyo, tumira. No good. Nakuha ni Riano. Pasto, hindi ko makita. Pasto, Riano again. Pass. Kalibuso.
Triano. Wala. Tumira. Bola by Triano. Nakuha niya ulit. Wala. No good. Nakuha nito number 38. Basket by number 28. Hoy! Tawag ang nanay mo. Sino mo? Jericho. No good. Jaymar. Kuya Jaymar. Sumayap. No good. Nakuha ni kay Jaymar. Kay Jaymar. No good. Nakuha ni Jericho. Jericho. Jericho Cruz. Oh, yun na sa gilid. Dumalis kayo dyan. Hindi kayo karapat-dapat dyan. Wala, ako na eh. Triano. Triano. Paso 25. Paso Jericho. Paso Basyo. Basyo, Umere. Basket by Basyo. Calibuso. Calibuso. Paso number 10. Number 10. Paso Riano. Paso Calibuso. 10 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. 10. No good. Nakuha ni 25. Paso Jericho. Mercader. Paso Odtohan. Odtohan. Od Paso Sanchez. Bantay, sasabak ka na, RK. Pasa na, Ton. Pasa na. Suka mo na dyan, signet. Good! Good! Up, 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 up. Tap si Toto. Balot! Pasa mo na! 2 points. Tatawag ka nga, tanga. Oops! Pino! Pino! Pinasa tuloy. 1 apiece by Pino. 1 apiece. Labas nyo na yun! Labas nyo na! Tama na, okay na! Dulo. Basket by Calibuso. Ano, error ka! Sakyan na! Outside. Sab si Tutoy. Dilaw, labas tayo, Dilaw! Dilaw, sabdaw, Dilaw! Sab. Pasok. Labas. Kanina siya nung asor eh. Foul. Number 35. Third personal foul. 1, 2, 3. 1 is steal. 8 points. 1 assist. 1 is steal. 1 rebound. 2 assists. 8 points. 2 assists. 1 rebound. 1 foul. No good. Ah? Calibuso. Oy! Itik yun! Basket by Calibuso. Ah? Jericho. Kanya. Uy. Outside. Outside tayo mga sulat. Baksal. Alam mo magkakamali mo! Yes. Magaling ka! Yes. Nakatotot. Direct si Rep. Kapit-bahay po ya. Sabi, yun o! Yes, kita yun. Pasok. 2, 3. Baksal. 5 seconds shot clock.
Ay! Ganda ng pasa na. 28. Oh! Oh! Dahil foul, foul sa Kilo. Kilo! 7. Personal foul. Bago pa naman sapatos. Kaya? Oh, go, pasal yan eh. At saka kasali yan. Bebe, yan na si Nakalimutan po ito. Taboy. Shot. Malunok yung dito. Sino in? Nandun sa in. Sino out pala. Tayo lang, 300 per game lang, oh. Nakakanok pa yung pito. Gago, may tali. Sana, hindi naman tayo. Lumabas ako na. Pao na. Nagnak tawa. Di ba kami hindi sa referee? Mas akin pa. Ay! Hindi ko makasubukan na. Dito nga, hindi ko. Nabigla yun. Ayaw na dito. Talay ko. Baksal. Oy, baseball. Sino? Pasok tayo kasay. 2 minutes into the time. Shot si Tudor. Pasok. Last out. Number 3, Pedro. Caso Mantes. Basket by Mantes. Ah! Ang ina Paul. Last row, ito. Outside. One minute and 15 seconds. One minute exactly. First personal foul. 13, go. Mantes, go. 38 seconds. Thirty-five seconds. 35 seconds.
25 seconds. Kaaway ka dyan. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Basta na lang ito ang inyong narinig. 8 seconds. Okay na? Number 7. Outside. Kayo na ba lang? George, biging bang! Number 9, dribble the ball. Number 9, pinasa sa labas. Backside, dribble the ball, Pascual Sarado. Binigay kay number 28. Binigay kay number 28, shot. Sablay ng number 42. 41. Number 41. Outside. Kalibutan. Silog, tumira ng 3. Kasi number, nakuha niya 41, tinira ang spell rep. Ayaw daw. Ngungu ka ba? First team foul. Unang bugso, number 41, Sablay. Number 41, pinasok ang number yun. Offensive foul, offensive foul. At sino ang spell rep? Number 21. Kasi puso, good! Number 28, tawa bola, Tino! Tino! Pinasa kay number 9. Pinasa kay number 9, titira. Outside. Ako malat to ah. Piyo ka pa. Number yan. Oy! Traveling muna tayo. Wala kang travel pass, idol. Tilo, inbound the ball. Pass, Julius. Binangga ang pader. Paulus Paulus. Kalibuso. Second personal foul. Second team foul. Unang bugso, Julius. Sablay. Pangalawang tira ka. Sablay ulit. Nakuha ni Alcarado. Dapat mo konti pa mo para hindi may batid! Baksal, dribble the ball. 8 minutes remaining. Alcarado, tinira ang bola. Wala. Nakuha ni Kalibuso. Kalibuso. Dribble the ball. Kalma lang daw. Pinasa sa semento. Wala. Outside. Symbol ang tawag ng referee. Inimbound kay Baksal. Baksal. Back to Kalibuso. Tinira. Sablay. Nakuha ni Ramos. Number 41. Dribble the ball. Coast to coast. Tinira. Counted. Official score. 57-62. Kalibuso outside. 7. Ang number yan. Okay pala. Outside, Chilo inbounding the ball. Pasto Basyo. Back to Chilo. Pasto Basyo. Pasto Ramos. Dribble the ball. Lumigot. Pinaldag. Nakuha ni number 28. 28, Chilo. Jump ball. Six minutes and 18 seconds remaining. Binigay kay Julius. Julius. Dribble the ball. Di maagawan. Who's foul? Number 28. Second personal foul. Third team foul. Unang bugso, Julius.
Not counted. Pangalawang bugso. Not counted na naman. Kalibuso, inaagawan ni Chilo. Nakuha ni Basyo, binalik kay Chilo. Chilo, driving, Basyo, driving, pinagit, kay Captain! He's fouled! Number 15! Third personal foul. Third team foul. Score. Substitution, Yunaret. Bonus shot by Basyo. Basket. Mga bossing, lapit po tayo dito pag-usap. Di po tayo nakita ng committee. Thank you po. Baksal. Dribble the ball. Pastumantes, number 9. Driving. Basket by number 9. Ganyan naman so. Alterado, kinakagdag si Chino. Dribble the ball. Pastumantes the rin. Ano tayo, Greg? Kickball. All na po ang score natin. 5 minutes and 32 remaining. Baksal inbound the ball. Pati number 23. Binigay ka number 28 for a pass. Ramos. Inbounding kay Chino. Inaagawan ng dalawang tao. Dinrive. Wala. Nakuha ni number 9 ba yan? Basket by number 9. Baksal, balik the ball, pass to Alterado, back to Baksal. Binigay kay Alterado. Dribble the ball. Binigay. Kanina ang bola. Same ball ang tawag ng ating referee. Kalibuso inbounding the ball. 14 seconds to shoot. Number 28, tinira. Nakuha, nakuha ni Ramos. Nakuha ni number 28, tinira. Wala, nakuha dino. Nakuha ni number 41. 41, sabi, 41, pati number 9. Tinira, wala. Nakuha ni Baksal. Nakuha ni Kalibuso. Driving the ball. Nakuha ni Kalibuso. Basket tayo, idol. Lamang na po ng dalawa. Dulus dribble the ball. Nakuha ni Baksal. Pinigay kay tinira. Tapos sa basket. Sablay ang kanyang bonus shot. Nakuha ni number 25. Binigay kay Mercader. Inaagawan ni number 28. Binigay kay number 56. Didrive. Tinira. Wala. Nakuha. Binalik. Paul. Number 8. Number 20. Third personal foul. Penalty. Unang bukso number 25. Sablay. Yung audition ng ganyan. Pangalawang tira ni number 25. Lista mo yan, idol. Alterado inbounding. Pass to Baksal. Baksal, dribble the ball. Back to Kalibuso, back to Baksal. Baksal, pinasa kay number 28. Tinira, pasok tayo dyan, idol. Lamang na po ng 5. Mercader, foul. Number 28. Unang bugso ni Mercader, sablay. Pangalawang tira. 3 minutes and 28 seconds remaining for the fourth quarter. Xiaomi. Sablay. Ang tira ni Mercader nakuha ni Julius. Tinira. Pasok tayo dyan. 3 na lang po ang kalamangan. Kalibuso. Dribble the ball. Drive. Ito number 28. Tinira. Wala. Nag-aagawa number 28. Double ang tawag ng ating referee. Same ball lang po ang bola. 40 seconds. Shot clock. Bola.
inbound the ball, pass to Baksal. Baksal, dribble the ball, Basurianan na tinira ng 3. Sablay, wala, outside. Bola daw, sabi ni Mercader. Mercader inbounding the ball. Pass to RD, binalik kay Mercader. Dribble the ball, pinasa. Kay number 58. Utuan, Kalibuso, naagawad si Utuan, Kalibuso ba, trabiling pala ang tawag ng ating referee. Hindi ka makakaligtas dyan, ball. 4 mata niyan. Fabi, inbounding the ball, pass to Utuan. Binigay sa gilid, tinira. Counted yan. Alterado inbounding the ball. Alterado. Nagawa niya ito. Si Baksal. Baksal pa rin ang bola. Bigay. Binigay kay Kalibuso. Kalibuso ay nagawa ng 2. Bigay tayo. Bonus shot. By Kalibuso. Basket. Usan yan, idol. By Kalibuso. May penalty ba daw tayo? Wala pa. Warning for penalty pa lang tayo. Bossing. 31 seconds remaining. Kalibuso, inbounding the ball. Pass to Alterado. Binalik kay Kalibuso. Tinira Paul. Is foul red. Penalty. Unang tira. Kalibuso. Basket yan, idol. Both teams may penalty na po tayo. Pangalang bunso, Sablay, nakuha ni number 25. Pass to Mercader. Mercader, dribble bola pa sa Utuan. Utuan, dinadrive ang bola, dribble the ball, kumalma. Binigay niya, binilaksak, sumaygod. Binigay kay Julius, counted. Pass at basketball, dalay, goal, foul. Pag napasa kayo, dalawang ganda yan. Is foul red. Ano? Warning for uli-uli ka na, idol. Patay. Unang tira ni Camilo rin. Sexy. Last shot counted pala tayo, idol. Susunod tawag ng ating referee. Isa lang ang kalamangan ng JJC. Backside, dito sa ball, binabatay ng 3. Wala, outside. Dikit na dikit. Hirap niyan. Isa lang. Isa nila player. Baka trade na, no? Wala na tayo. Ano naman? Baksal, inbound the ball, pass to Alterado. 2 minutes last. Alterado, binigay kay Kalibuso. Kalibuso, kunakalba ang bola, Team Round. Binatay ni Diyos, nasa basket tayo na idol. Number 21. Naku! First, second. Okay. Kanina nung first quarter. Sa kabila pala may ano. Nung second quarter, first quarter pala siya may goal kanina. Penalty. Kalibuso. Yung shot. Pesto! Ayun, pasok! Bakit ang bonus shot si Kalibuso? Number 25, di na to sa dulo ng coach. Wala, outside ang bola. Kalma daw ang bola. Kalma! Hindi ko sa kanila galing, boy. Ano, tupo ka? Alterado. Tupo ka agad. Inbounding the ball, pinabot na yan. Yung Ramos. Ramos. Wala. Tempo lang tawag. Space daw, sabi ng ating referee. Alterado inbounding the ball. You're making play. Pinasa sa kawalan. Nakuha na ito. 5, is foul, back to Alterado. Alterado, pass to number 28. Binray, nawawala ang bola. Binigay kay Kalibuso. Binigay kay Kalibuso. Nakakit ng shot, wala. Nakuha rin mo. Outside ang bola. Outside ang bola. Kalibuso, bounding the ball. Ay natin ito pasa. Gumawa ng bigado na gulog ito. Foul. Foul rin. Naman tayo. Idol. Sabi niyo rin bounding the ball. Nagharap ng kapasahan.
Binigay kay number 25. Tinira sa akin. Ang ganda pa ang play nila idol. Baksal. Lamang na po. Ang team na sino ng isa. Alterado tinira. Wala. Foul. Basket tayo idol. Paano yun? Ayan po ang ating score. 1 minute and 21 seconds remaining. Second shot. Basket. Labang ang Bulgars. Tusang isa. Upuan. Binigay sa kalaban. Nakuha ni Baksal. Basket yan by Baksal. Lamang na po ng tatlo ang Bulgars Tusang. Kaganap ng diskarte. Binigay kay Gabrielin. Dumay. Basket tayo idol. Isa na lang ang kalamangan ng Bulgars Tusang. 1 minute and 12 seconds remaining. Outside umbrella. Maghahanap sila ng play nila. Tao. Inbound. Backside dribble the ball. Kasi number 15. Outside. Tumanabi tayo sa bubong idol. 1 minute and 7 seconds remaining. Lamang ba sila? Hindi, lamang kalaban isa. Ubayan inbounding the ball kasi number 25. Number 25. Back to Otohan. Pinakuha ng level si Julius. Sabi niya rin, umigot, tinira. Basket yan, idol. Unang isa, ang team. Baksal, dribble the ball. Nawawala ang bola. Pass to Alterado, drive. At ang shot sa Bilal, the post. Sa kapila po ang bola. Ipasel ang bola. Navidad. Pass to Bastion. Back to Navidad. Pass to Julius. Nagawan si Calibuse. Pinangan ang bola. Nakuha ulit ng number 25. Official score. 80-79. In favor of Hassel. Number 25, Kelly Shot, sa blind. Nakuha na Calibuse. Wala. Save ball ang tawag ng ating referee. 20 seconds shot clock. 27 seconds remaining sa ating oras. Tao na din sila. Calibuse, incoming the ball. Tuloy ka rin sata. Binigay na diskarte. Wala, nakuha na Basket. Nakuha na balo. Hindi na to kay number 25. Nakuha na sila. Basket tayo ng number 23. Yan ang sila. Wala, nakuha na Dan. Binigay kay Basket. Yay! Minik po. Dito. Motor. Oh. Motor. Second shot. Tapos, nakuha na siya. Tapos na ba ang ating laro? Tsaka picture. Team, tsaka best. Ano, score 83-79.